For today's video is magdulat ag dress to impress. So go laban. So let's go. Dapat kita ma best in photogenic. Hala sa mukha pa rin bayan. I like this but the color pink. Like pinkish lang siya light, diba? Then maligo sa ta. Magpakuan ta. Daw kanito. Ano siya ano siya? Sa inyong kuan suggest black or unsa man. But I like okay na siya. So let's go. Thank you kayo. Thanks kayo, madam. Ay, magpakuko po di. Ay, napali pakuko. Pink lisod po gabinugo. Thank you. Goodbye. Di na ako mabayad. Bye na. Di ko mabayad yun. Tilas kay kada. So, let's go to bags. I don't like it. Mag-shade ta kay murag gwapa tag shade. Why is so lag? Wala, uy. Kana. Sabi? Kulami pag-atake. Asa man mong shade? Pero na siya. Daw, be? Gwapa kayo, uy. Asa man ang gloves? So, gloves na like ko lang. Let's go on gloves. The gloves. Where is their gloves? Asa ilang gloves bagi kawat ni mo no. So kani daw. We try it. Kalag ba oy? Gwapa kay siya oy. Basta pa nilang vlog. Hi guys, welcome to my vlog. But namuragbet na ako. Pero okay naman siguro ni. Trust the process lang. So okay, if ganahan gali mo kuan ka nang ganahan gali mo. Nga anak. If lagi mo ganahan i-suggest, go suggest lang. Comment on the YouTube. Or comment on TikTok. On my TikTok. So, dapat kita ay pinaka-unique. Dress to impress. So, guys, I hope makadula po mo ani. God. Tryan daw na to ni B. Mandaw, Vega. Okay ra po siya. I don't like this shade. So go. Dabi? Ato bang dabi? Lava walk. Bang, lava walk. So let's go. Manan na siya. Watunon na ba kani sila mga awat dayon? I don't like this. I like this. Confirm. Kino na siya. Cancel na lang. Diba, Vega? Ano ni? Kira na eh. So, let's go. Maghulat na lang tag time na. Dapat atong paso. Magsulay-sulay sa atong paso, be. Gidaw. Magic ka.
Confident. Slick. So confident, slick. And cowboy. I don't like cowboy. Chica. Chica. So let's go. The fashion show has... Ay, batik man. Di batik man. Batik. One rana, one. Don't like her. Chika. Ako na po, be, ha? Guwapa siya, oh. Pero yung buhok kay kalkag siya, but... R2. R8 at siya 2. Ito siyang i-rate og 2 kay guwapa na po siya. So, Vega. Kinsa naman. So, mag-confident, slick, chick. Magic ka. Cowboy. Walls 33, 32, 30. Thank you. Lagwa pa siya, oh. So, 3 na siya kay iPhone siya. iPhone user ka, ma'am niya. Ako Android man ko. Thank you. Next is, guwapa siya, oh. Rate na ko siya 3 Japon. 3 atong i-rate. 3, dayon. Next na, pagdali, next. Gisapot ko. Next is... yung panty, klaro kay... Ay, di ko ganahan kay yung bilbil niya, klaro. Tura na siya kay yung bilbil, klaro kayo. Kayo, taba. Lagi magbinogo, lagi tagui, laging bilbil. Pag brace, yung bilbil yut, klaro kayo. Next. Hala, outfit repeater siya, na kayong ani na. So, outfit repeater, kakay tura na bayot. Repeater kay kagwaa ka. Kagwapa, di kagwapa yot. Elas cake ka. Go, next is Vega. Hala, pinaka-unique. Batik siya gnawong. Gabi ang nawong. Tura na siya. Because kay siya posting. Tura na mong posting, day. Bati. Next is last but not the least. So siya is last. Hindi siya ng last, no? Ay 4 na 2. Go. Dali na, pahawa na kay winning na. Voting. The winner are... No, wala lagi ko nakuha ay. Nga, no. Wala, lain kay sila ay. But, Vash 1 Woo. I received 17. Okay rin na siya. So, thank you for watching, guys. Goodbye.